Kita mulai dengan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, malam ini kita tidak akan lama ya, 30 menit ya. 30 menit untuk kita akan lanjut lagi ke tensis ya. Hafizah ngikut untuk memperkuat tensisnya juga ya. Ya, baik ya. Eh baik, malam ini kita lanjut Nabila, Tasya ya ke tensis yang keempat ya. Kemarin kita bahas apa, Nabila? Oke, Tasya mungkin bisa bantu. Kemarin kita bahas tensis apa kemarin? Um, Teacher. Ya, Teacher. future ya, simple future. Tensis yang ketiga ya. Yes. Hari ini kita akan bahas present continuous, tensis yang keempat ya. Ini yang paling sering juga ya digunakan ya. Hmm. Ya, Nabila gimana Nabila? Ya, kemarin terakhir bahas si present continuous, Mister. Hah, kemarin Iya, kemarin iya, kemarin dua, Mister. oh, oke, berarti sudah ya. Oke, kalau sudah berarti kita ke kelima, yang kelima past continuous ya. Oke. Ya, Mister. Oke, ini cenderung mudah juga ya. Kalau kemarin, eh nah ini ya, kemarin present continuous, hari ini past continuous, ya. Berarti yang kelima ya, Masya Allah ya. Oke, oke, boleh dibaca Nabila definisi dari past continuous, Nabila? Present past continuous tense is apart from that describes an action that was ongoing in the past. It is also known as the past progressive tense. The past continuous tense is similar to the present continuous tense, which also describes ongoing action. The difference is that the past continuous tense use was and were, which are the past tense of to be. Hmm, ya, sama-sama pakai to be. Kalau kemarin to be-nya to be present, ini to be-nya to be past, ya. Kalau kemarin kan are is am. Kalau ini was dengan were, ya. Oke. Natasha, boleh dibantu Natasha sekarang dibaca di ini. Ya Allah. Describing background to describe the background of a story written in the past tense. Oke. Uh, this descri- describing an unfinished action to describe an action that was interrupted by another event or action. Expressing a change of mind to express a change of mind. Oke. Making a polite request to make a polite request. Oke. Expressing to see, sim, Simultaneous. Simultaneous. simultaneous, Mhm. simultaneous events to express two events that were happening at the same time in the past. Oke, ya, ya. Jadi yang masa lalu, ya. Tapi dia sedang berlangsung di masa lalu, ya. Oke, kita contohnya kayak gini, yuk ya. Tasya, dibaca Tasya. Uh, when he arrived yesterday, what were you doing? I was sleeping yesterday. Oke, good ya. Boleh diartikan coba, Tasya? Um, kapan? When? Oke. Kalau dalam konteks When di mana? oke, dalam konteks ini ya when itu bukan menunjukkan kapan, tapi when ini menunjukkan ketika, Oh, ya. ketika Coba ketika. ketika dia Mm-mm.
Sampai, arrive itu Arriving. sampai. Oh, sampai yesterday itu kemarin. Mm-mm. eh Apa Apa? yang kamu lakukan? Ya, apa yang sedang kamu kerjakan? Misalnya Oh ya, lakukan sedang kamu. boleh. Ya. Oh, oh, Eh, ternyata I saya was. saya kemarin sedang tidur. Nah, iya, kemarin sedang tidur. Nah, kalau Tasya lagi, kalau saya sedang tidur sekarang, I am sleeping right now. iya, Eh, I'm sleeping right now, ya. Nah, right itu now. bedanya ya. Dia, Hmm. oke, kalau sekarang kita lagi ngapain, Tasya? Uh, we studying English language. Nah, we are studying English, ya. Studying English. Ah, ya. Kalau sekarang Studying. kita, kalau kemarin kita jam segini eh, lagi ngapain? Hmm, Kemarin, sama. ah, kemarin, Uh, ah, berarti, hmm, bahasa berarti Inggris, we was. jangan we was, we were, ya. Oh, we were. We were, Berarti we were ying, ah, studying English ah, language. oke. Kalau Today. Nabila kemarin, misalnya ada yang nanya, ya, Nabila kalau jam kemarin jam setengah 9 kemarin, Nabila lagi ngapain ya? I was sleeping yesterday. Ya, Sleeping. ya. Hmm, Are you sure kemarin setengah 9? Kayaknya uh, kita sedang belajar deh. Enggak. yeah. Iya. Kemarin Iya, studying, studying, iya, studying, ya. Oke, studying. iya. Oke, studying English, ya. Oke. Kalau kemarin Hafizah kemarin jam setengah 9, ya. Nggak lagi ngapain? Apa yang dikerjakan sedang? I Mm-mm. I was studying yesterday. Aduh, putus-putus. I was. I was studying yesterday. Oh, I was Studying, Mister. studying. Ya, ya, ya. Oke, studying. Lihat tuh ya. Nah, lihat nih ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Nabila. Yang benarnya nomor satu, Mister. What are you doing yesterday? Hmm, Tasha? Nomor dua, what were you doing? Yang dua, Mister. Iya, benar ya. Yang kedua yang benar. Ya. Kemarin, ya. Nah, kalau dia misalnya eh yang ini sekarang. Nah, lihat nih ya, bedanya ya. Kalau dia present continuous tuh lihat tuh, pakai are. Ingat kuncinya. Are is am ya, am is are itu present continuous. Nah, lihat ini. Kalau ini was dengan were. Was dengan were itu past continuous. Lihat, ya. Oke. Yuk, Nabila lagi. Yang mana benar, yang mana yang salah? Yang benar, what were you doing now? Hmm, Tasya. Hmm. Eh, yang benar, Ustaz. Oh, Mm-mm. yang benar satu. Ya. Saya sekarang kan, what are you doing? Nah, Nabila sudah ngeh, sudah ini, ya, Iya, ya, Ustaz. ya keterangan waktunya aja lihat tuh ya. Dia nggak bisa pakai Doing now-nya. Iya, Ustaz. kan kalau sekarang berarti pakai are is am ya. Yang atas benar ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting paham ya. Nah, ini rumusnya past continuous ya. Past continuous itu dia lihat tuh ya, to be-nya pakai was atau were ya.
yang sudah lewat. Pokoknya sudah lewat itu pakai was atau were, ya. Nah, kalau dia tidak, tinggal tambah not, ya. Kalau dia pertanyaan, dia was atau were-nya taruh depan, ya. Oke. eh Tasya, sorry, Hafiza coba. eh saya sedang makan kemarin. I was eating yesterday. Betul. Tasya, kami sedang makan kemarin. Uh, we were eating yesterday. Betul. Nabila, eh, dia sedang makan kemarin. He was eating yesterday. Betul. Iya? Oke. Tanya, Nabila, tanya ke Tasya. Apakah kamu sedang makan kemarin? Apakah kamu sudah makan kemarin? Kalimat tanya berarti. Rubinya To be-nya di depan. he Apakah kamu? was was you. Was you. Oke. Masa was you? Was you eating yesterday? Hmm. Kalau Hafizah, apakah kamu apakah kamu sedang makan kemarin? Were you eating Oh, yesterday? you. Nah, were you, ya? Nggak apa-apa, Nabila. Nabila, ingat kalau dia eh I pakai was, ya. Kalau you dia pakai were, I was ya. Ya. Oke. Yuk kita ke contoh kalimat, ya. Nabila lagi. Nabila, I was reading Quran. Artinya? saya tadi sedang membaca Al-Quran. Iya, ya. Was itu bisa juga diartikan tadi, ya. Berarti tadi menunjukkan sudah lewat, ya. Ah, saya tadi tidak sedang baca Quran. Bahasa Inggrisnya? I was not reading Quran. Iya, I was not, ya. Apakah tadi saya sedang baca Quran? Was I reading Quran? Betul, ya. Was I reading Quran? Nah, ikutin polanya kayak gitu, ya. Sekarang ini, kalau apakah kamu sedang baca Quran tadi? Apakah Mm-mm. kamu tadi pakai where? Iya, Were where? you reading Quran? Were you Were you reading reading Quran? Quran, ya. Nah, Tasya sekarang. Aku tadi tidak sedang baca Quran. I was not reading Quran. Masya Allah, betul ya. Hafiza, saya saya sedang baca Quran. Sorry, kamu sedang baca Quran tadi. You was reading Quran. Hmm, kamu. You were Mister. You were reading Quran. Oke, slip dikit ya. Permasalahannya sama ya. Bukan nggak ngerti tapi Was where? slip ya. Oke. Alright ya, gitu ya. Lihat tuh polanya ya. Oke, kalau ini tanya Oh, Nabila sekarang. eh Mister Tasya tadi lagi baca Quran. Mister Tasya tadi sedang baca Al-Quran. Bertanya atau ngasih tahu Mister? Enggak, ngasih pernyataan. Oh, Misalnya Mister tanya eh, ya, Nabila, Tasya tadi lagi ngapain sih? Kok telepon Mister nggak diangkat-angkat misalnya? Oh, Tasya tadi sedang baca Quran. Nah, Tasya tadi sedang baca Quran. Tasya was reading Quran. Sip, betul ya? Oke. Hafiza, eh misalnya tadi, eh
Hafiza sama Nabila kemana sih? Kok tadi Mister hubungin nggak respon misalnya? Oke. Oh, tadi Natasha dan Nabila sedang baca Quran. Nah, tadi Natasha dan Nabila sedang baca Quran. Bahasa Inggrisnya? Hafiza, Mister. Mm-mm. Terjemahkan Natasha dan Nabila sedang baca Quran tadi. Natasha and Nabila were reading Quran. Oke. Kalau Tasha ada jawaban lain? Sama, Mister. Oke, berarti sama ya, betul ya. Oke, kalau dia nama orangnya satu pakai was, tapi kalau namanya Yes. lebih dari satu, dua, tiga, empat, lima, dia pakai were, ya. Oke, Tasha, Nabila satu lagi. Ibu saya kemarin pagi ya sedang memasak nasi goreng. Semuanya deh, coba semuanya. Ya, kemarin ya pagi ibu saya sedang memasak nasi goreng. Kemarin pagi, i- ya siapa yang mau coba? Hafiza mau Hafiza, coba? Mister. Ya Hafiza. My mother Mm-mm, was mm-mm. my mother was cooking fried rice yesterday, last morning. Oke, last morning boleh ya, ya last morning ya, atau yesterday morning ya. Oke, good ya. Nah, kita praktek lagi. Yuk, silakan lengkapkan kalimat di bawah ini menggunakan past continuous. Natasha. When you arrived yesterday, I I was an ablution. Itu gitu, Mister. I Uh, was. Ingat, And ah, ada N. Lihat, dia pakai eh subjek, rumusnya subjek to be verb ing. oh Oke, oke. hmm. eh nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, nah ini Mister bantu ya. When you arrived yesterday, I was taking. Lihat tuh, take jadi ing dia. Taking, ya. Oh, ada tambahan verb Ya, I was taking kan kata dasarnya take taking. ya take an ablution itu berwudu. Oh, kalau kalau yang sudah sedang ya sedang apa wudu, I was taking an ablution. Ya, take-nya berubah jadi taking, Hmm. ya. Hmm. Artinya when you arrive ya ketika kamu sampai kemarin aku Hmm. sedang berwudu, ya. Oh, Oke, berarti dia sedang berwudu. Ya, aku kemarin sedang berwudu. I was taking an ablution. Kalau taking. kalau kalau aku sorry, kalau yang kedua nih, nomor dua, coba sekarang, Natasha, diartikan Hmm. lagi. When, when you come, right? Uh, when you called last night, I was sleeping. Nah, betul, ya, kan, Hmm. gitu ya. Boleh diartikan? Ketika kamu memanggil, Menelpon. menelpon, Mm-mm, menelpon kemarin malam, mm-mm. saya sedang tidur. Iya, betul ya. Oke. Nah, bisa ya? Natasha Ya. lagi deh coba. Hmm. When When we we arrived, arrive, when we arrive,
His When home. we arrived his home, he was taking a shower. A shower. Ya, he was taking a Was shower. taking Ya. shower. Nah, dia, oke, diartikan nomor tiga. Ketika kami datang ke rumah, dia sedang mandi. Iya, betul ya. Coba. Kalau oke, Hafiza. Kalau ke ketika kami ke rumahnya, ya, ketika dia ke rumah saya, ya, ketika dia ke rumah saya lagi mandi. Gimana tadi, Mister? Ketika dia ke rumah saya. Iya, ketika dia ke rumah saya lagi mandi. When Mhm, he gone, Mister. Gone, pakainya gone, Mister. mhm. Boleh diulang? When ketika dia ke rumah saya, Mister. Mhm. Dianya perempuan. Ketika dia ke rumah saya. Mhm, When she mhm. she gone ya, Ra- Mister. Pakai verb Arrive, 3, Mister. arrive itu sampai, nggak usah. Ini kata kerja kedua karena masih past continuous, ya. Okay. When she went. She When arrive, she went. arrive uh, sampai. when she arrived Mhm. Ke rumahku, my home. my home, ya. My home. Aku lagi mandi. When she arrived my home, Hmm. I was taking a shower. Iya, betul ya. Nabila sekarang, ketika dia sampai di rumahku, ya, aku lagi sholat. Dia tanya, Mister. Mm-mm. When he arrived Mm-mm. my home, Mm-mm. I was taking a shower. Sholat. Kalau aku lagi sholat, Oh, I was talking pray. I was praying, gitu aja. I was praying. Oh, taking lagi. Oh ya, Praying, I was praying. praying. When praying. Oke, ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 4. Coba Nabila lagi. They blah 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 Maghrib prayer when I come home. Came bacanya. I came home. I come home. I came Came. home. Came bacanya. I came Came, home. came. I Mm, came home. iya. Jadi nomor 4. Mereka Mm-mm. performing Mm-mm. Pakai to be jangan lupa. mereka D, D. mereka mereka Mm-mm. were Betul. perform We're performing, mereka were betul. performing Maghrib Ya, prayer when oke. I came home. Nabila sudah ngerti. Alhamdulillah. Ya, they Hmm. were ya. Oke, good. Ya. Nomor 5 sekarang. Eh Tasya. Omar was getting sick Oke. when we visit him. Him. Nah, artinya kira-kira Omar dia sedang sakit sakit ketika kami mengunjungi. mengunjungi dia. Ya, oke, betul ya. Alhamdulillah. Oh, udah selesai. Baik, ada pertanyaan? Hmm. Baik ya. Baik, malam ini Anda cukupkan. Ada kalau nggak ada pertanyaan, ya, Hafizah ada pertanyaan? Tidak, Mister. Ya, Hafizah. Mister izin Mister. Ya, silakan Nabila. Nabila bukan bertanya Mister tapi ingin make sure saja Mister. Oke, Berarti
Hmm? Kalau present continuous itu menunjukkan waktu sekarang, dia tuh Mm-mm. menggunakan to be and is are. Betul. Tapi nggak pakai being kayak yang past continuous ya, Mister. Yang Nggak kemarin. pakai apa? Pakai ing juga. Pakai ing. Iya, pakai ing. Sama-sama pakai ing, cuman Oh, tulisannya pakai aja ing. beda. Hmm. Ya. Tapi past continuous menunjukkan yang sudah lewat. Ah, ah. Sudah lewat. Mm-mm. Tapi Sudah sedang ya, lewatnya tuh harusnya sudah tuh lewat tapi sedang gitu kan? sudah lewat tapi sedang. Tapi Iya. waktunya tuh yang sedang itu tadi ya, Mister. Ya, sedang. Ing tuh artinya sedang semua. Jadi kalau present Oh. continuous dengan past continuous, kalau ada continuous itu sedang semua artinya. Continuous itu artinya sedang. Ya. Jadi beda di to be saja. Beda to be. Ya. Contoh gini ya. eh oke. Saya sedang sakit. I am getting sick. Ya. Kemarin saya sedang sakit. Jangan pakai I am. I was getting sick gitu. Ya. Nah, beda di to be-nya aja. Ya. Apakah jelas Nabila? Jelas, Mister. Oke, ya. Baik ya. Ada lagi selain Nabila? Oke. Kalau tidak ada, ya tetap besok kita di jam yang sama ya. Kita rutin ya. Setiap malam ya. Memang target kita sebelum Ramadan adalah kita selesaikan tuntas tensisnya. Ya. Ini sudah tensis yang ke-5. Besok kita akan tensis ke-6. Ya. Oke, sepakat Natasha, Nabila? Ya, Mister. Pakat. Oke. Hafiza, apakah besok bisa bergabung? Bisa, Mister. Iya, Insya Allah. ya. Ada khusus Hafiza, ya Hafiza nanti masuk ke batch yang ke-12, ya. Ya, Mister. Oke, baik ya kalau nggak ada pertanyaan, sampai jumpa besok di jam yang sama, setengah 9 sampai jam 9 malam, ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Mister. wabarakatuh. Sama-sama.